आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद पश्चिमबंग में एसआईआर प्रक्रिया संपर्कित सुप्रीमकोर्ट निर्देश को कार्यकारी करने लगी निर्देशनामा जारी कले निर्वाचन आयोग। समावेशी शिक्षा एक राष्ट्रीय संकल्प कहले केंद्र शिक्षा मंत्री। देश में एक सशक्त तथा ग्राहक केन्द्रिक विद्युत बंटन उपयोगितार आवश्यकता उपरे केंद्र शक्ति मंत्री गुरुत्व आरोप। गणतंत्र दिवस परेड रे संस्कृति मंत्रालय पक्षरु प्रदर्शन कराजिबो वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ति विषय वस्तु आधारित प्रज्ञापन मेढ़। एवं नागपुर प्रथम T20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच रे न्यूजीलैंड को 48 रन रे परास्त कला भारत। पश्चिमबंग में स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया एसआईआर संपर्कित सुप्रीमकोर्ट को निर्देश को कार्यकारी करने लगी निर्वाचन आयोग निर्देशनामा जारी करिसेंति। एही भोटर तालिका को सर्वसाधारण रे प्रदर्शन कराजिबा सहित तालिकारु बाद पड़िथिबा भोटर मानकु आवश्यक प्रमाणपत्र दाखल करबा लगी सुजोग देबाकू बाध्यतामूलक करा जायछि। एही प्रक्रिया को जेभली सुरुखुरे करा जाय परिबो सेथिलागि निर्वाचन आयोग राज्य सरकार और पुलिस को निर्देश दैछंति। अन्य पक्षरे कोनोसी व्यक्ति जदि आईन को हाथ में नेबा लगी चेष्टा करती तेबे सेभली क्षेत्र में संपृक्त व्यक्ति विरुद्ध में कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मुख्य निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार कहिसंति। दिव्यांग व्यक्ति लगी समान सुजोग और मर्यादा सुनिश्चित करने एक सम्मिलित दायित्व बोली केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसंति। शिक्षा मंत्रालय पक्षर नुआदिल्ली आयोजित समावेशी शिक्षा सम्मेलन को गतकाली उद्घाटन करने अवसर में से कहिसंति। श्री प्रधान कहिसंति समावेशी शिक्षा केवल विद्यालय व परिवार दायित्व नुहे बरं यह समग्र समाज और समस्त सरकारी विभागर मिलित दायित्व। समान सुजोग सम्मान और सहभागिता ही विकसित भारत गठनर मार्ग प्रशस्त करिबो बोली से कहिसंति। श्री प्रधान कहिसंति समावेशी शिक्षा केवल एक सरकारी योजना नुहे बरं यह एक राष्ट्रीय संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र को आधार करी एक विकसित भारत गठन लगी समान और संवेदनशील शिक्षा अपरिहार्य। जातीय शिक्षा नीति अंतर्गत प्रशस्त आप माध्यम दिव्यांग छात्र छात्री को चिन्हट करा जाय सेमानकु उपयुक्त सहायता प्रदान करा जिवो। विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आवश्यक ज्ञान कौशल व्यवहार करी पिलांक मध्यरे थिबा शिक्षण समस्यार समाधान करने उपरे केंद्र शिक्षा मंत्री गुरुत्व आरोप करिसेंति। समूह की अधिकार तब प्राप्ति होती है जब चंद लोग उसकी दायित्व लेते हैं। आप ही की दायित्व से आप ही की रेस्पॉन्सिबिलिटी से किसी की राइट्स सिक्योर्ड होती है। कोई एआई को लेकर चिंतित हो सकता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में एआई को लेकर बहुत उत्साहित हूं। हमारी जो बुनियादी चुनौती है, इस क्षेत्र की जो बुनियादी चुनौती है, उसको आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। एजुकेटर जब हम लाएंगे, कहां से इंडिविजुअल एजुकेटर इतने 1,20,00,000 बच्चे स्कूल में हो जाएंगे, हायर एजुकेशन में भी रहेंगे। सोसाइटी में जो मैन पावर है उनको भी कंटिन्यूअसली अपस्किलिंग रिस्किलिंग की आवश्यकता होती है। देश में आर्थिक दृष्टि एक सशक्त तथा ग्राहक केन्द्रिक विद्युत बंटन उपयोगितार आवश्यकता उपरे शक्ति मंत्री मनोहर लाल गुरुत्व आरोप करिसेंति। गतकाली नुआदिल्ली अनुष्ठित अखिल भारतीय विद्युत बंटन शिल्प 2026 प्रथम वार्षिक सम्मेलन में उद्बोधन देई से कहिसंति। देश में एक स्थिर तथा भविष्यत उपयोगी विद्युत बंटन क्षेत्र गठन दिगरे सरकार को प्रतिबद्धता को केन्द्रमंत्री एही अवसर में दोहराइछंति। से कहिसंति नरेंद्र मोदी को नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार एही क्षेत्र में संस्कारमूलक पदक्षेप ग्रहण करने फल 2 दशंधि पूर्वे विद्युत जोगाण एक सामाजिक दायित्व थिबा बेले वर्तमान यह एक प्रमुख अर्थनीतिक बाहक पलटिछि। एही क्षेत्र में विद्युत बंटन कंपानी गुड़िकर भूमिका उपरे आलोकपात करी श्री लाल यहाकू देशर विद्युत क्षेत्रर मेरुदंड बोली अभिहित करिसेंति। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी। चलित वर्ष गणतंत्र दिवस परेड रे संस्कृति मंत्रालय पक्षरु वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ति विषय वस्तु आधारित प्रज्ञापन मेढ़ प्रदर्शन करा जिवो। एही प्रज्ञापन मेढ़टी रे राष्ट्रीय गीत को भारतर सभ्यतागत स्मृति सामूहिक चेतना एवं संस्कृति निरंतरतार जीवंत प्रतिच्छति भाव प्रतिफलित करा जिवो।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମେଢ଼କୁ ବହନ କରୁଥିବା ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ମୂଳ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବହନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତର ଲୋକ କଳାକାରମାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତକୁ ଭାରତର ଏକତା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଭୀରତା ଓ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦିଗରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ନୀତିରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶଠାରେ ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ର ମାସିକ ପତ୍ରିକା କଲ୍ୟାଣର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚନ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଗତ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଗଭୀର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବା ସହିତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 35ରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀର ପୁନର୍ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିଭଳି 550 ବର୍ଷ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଓ ମହାକାଳେଶ୍ୱର କରିଡର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ବର୍ଷ ପାଳନ ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମବଳର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଦେଶ ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବା ଦିଗରେ କଲ୍ୟାଣ ଭଳି ପତ୍ରିକା 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। जब हम कल्याण के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब कल्याण एक प्रकार से ज्ञान की सनातन ज्योति को हर वाचक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और सनातन चेतना का जो उत्सव आज देश में दिखाई पड़ रहा है, कल्याण ने हर संकट में भारतीय संस्कृति के दीप को जलाए रखने का काम किया है। जब अंग्रेज थे तब भी और जब भारत में नई शुरुआत नहीं हुई थी तब भी। ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଗତି ଏହାର 50ତମ ବୈଠକ ସଫଳ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। 2015ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମୟୋପଯୋଗୀ ସମାଧାନକୁ ଏହା ସଫଳ କରିଛି। ପ୍ରଗତିର ବିଶେଷ ସିରିଜ୍ରେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତେଲଙ୍ଗାନାର ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସହରର ଯାତାୟାତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ 69 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମେଟ୍ରୋର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2015 ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ସହିତ ଗମନାଗମନକୁ ସୁଗମ କରାଯାଇପାରିଛି। କ୍ରିକେଟ ନାଗପୁରଠାରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 48 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 238 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ 84 ରନ୍ କରିବା ସହିତ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 239 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 190 ରନ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ 40ଟି ବଲ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ 78 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଶିବମ୍ ଦୁବେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 1ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାୟପୁରସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ବୀରନାରାୟଣ ସିଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟର ଆଜିକାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭଦୋଦରାସ୍ଥିତ ବିସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ କୋଟାମ୍ବିଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ସମାବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶରେ ଏକ ସଶକ୍ତ ତଥା ଗ୍ରାହକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ ଉପଯୋଗିତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଏବଂ
नागपुर प्रथम T20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच रे न्यूजीलैंड को 48 रन रे परास्त कला भारत। संवाद शेष ହେଲା।